ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଦଳେଇ ସଭାପତି 18 ମୂଲକ କୈବର୍ତ୍ତ ମହାସଭା ଚହଟା ତୁଳିସପୁର କୈବର୍ତ୍ତ ମହାସଭାର ସଭାପତି। ଆଜି ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ 18 ମୂଲକ କୈବର୍ତ୍ତ ମହାସଭା ପୁରୀର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସ ମହୋଦୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନମନ କରୁଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଡକ୍ଟର ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବେହେରା ସମ୍ପାଦକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆମ ସଭା ତରଫରୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିର ଉନ୍ନତି, ଜାତି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଆମ ସହିତ ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବା, ଏ ଜାତିର ଉନ୍ନତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଏ ସଭାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି 18 ମୂଲକ କୈବର୍ତ୍ତ ମହାସଭା ଚହଟାରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ଜଗତେଶ୍ୱରୀ ନାଁରେ ଏକ ପତ୍ରିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଇଲୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ପତ୍ରିକା ହେଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ ଏବଂ ଜାତିର କେମିତି ଉନ୍ନତି କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସଶକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଭରତଚରଣ ବେହେରା 18 ମୂଲକ କୈବର୍ତ୍ତ ମହାସଭାର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି। ବାସ୍ତବରେ यार मुख्य लक्ष्य था ये संगठन मुख्य लक्ष्य हूँ समस्त भितर गोटे आंतरिक स्नेह सृष्टि करवा। से आम पूर्वपुरुष माने जो कीर्ति रखी जाती तुलन में आम कि भी आज पर्यंत कर आशा करुचु आमर जदि समस्त भितर ये सचेतनता सृष्टि हो ताले आम निश्चित भाव ये जातिर उत्तरोत्तर उन्नति कर कईबर्त्त माने ठारे माँ जगत जननी को आराधना करी से नौबाहिनी अंचल नौका परिचालन करी समस्त खाद्य सामग्री वाणिज्य करी देश विदेश ए बाट दे बही आनती। आज ये परंपरा हिस्ट्री ये चौटा ग्राम रे ये पुरी जिले रे ये श्रीक्षेत्र माटी रे ये प्राची कूल रे ये परंपरा इतिहास रचिबा पाई मोर मुरबी माने 700 वर्ष धरी एठारे बंचे रखी जगतेश्वरी पीठ चौटा ठारे आज कईबर्त्त वार्षिक उत्सव पालन कर विभिन्न प्रांतर आम कईबर्त्त भाई एवं अन्य जातिर भाई मैंने योगदान कर आगे प्राचीन काल नौ वाणिज्य थिला कईबर्त्त माने ये प्राचीन नदी कूल बहु सभ्यता गढ़ी उठी प्राचीन सभ्यता ये आज जो सभा है ये कईबर्त्त भाई विभिन्न समस्या आ विभिन्न उद्दिष्ट उपादेय कथा आलोचना करागला। एठी गोटे कम्युनिटी सेंटर आसंता वर्ष को हवाई निष्पत्ति ग्रहण करागला। तेणु कईबर्त्त भाई मैंने जो जाभा सुमात्रा बोर्नियो बोईतर जाऊे बेपार वाणिज्य करुले जाभा सुमात्रा जाई मुकुता माणिक पाई आनंद उल्लास निजपुरी आसुले लेउटी बंदाई नेउथला साधवर बहुटी कईबर्त्त मानकर ऐतिह्य परंपरा नौ वाणिज्य एवं सेमानकर वीरत्व गाथा। तेणु तांकर वीरत्व सफलता ये जो सब कईबर्त्त जातिर रही तार महानता आज यही सभा से योगदान करी समस्ते आनंदित उत्साहित।